Hello friend, welcome to back my channel. Okay, in this video I will translate about the video how to make a smart car purchase. As we've been doing this millionaire research, one of the pieces of data that we've discovered is by studying 10,000 millionaires. Saat kami melakukan penelitian jutawan ini, salah satu data yang kami temukan adalah dengan mempelajari 10.000 jutawan. That the average millionaire drives a 4-year-old car with 41,000 miles on it, and of course it's paid for, and they haven't had car payments in decades, which is how they became a millionaire, because the average car payment now is over $500, about $504 a month over 84 months. Bahwa rata-rata jutawan mengendarai mobil berusia 4 tahun dengan jarak 41.000 mil, dan tentu saja itu dibayar, dan mereka belum pernah membayar mobil selama beberapa dekade. Begitulah cara mereka menjadi jutawan, karena pembayaran mobil rata-rata sekarang lebih dari $500, sekitar $504 sebulan selama 84 bulan. If you invest $504 from age 30 to age 70, you'll have somewhere around $5 million in your Roth IRA. Jika Anda berinvestasi $504 dari usia 30 sampai usia 70 tahun, Anda akan memiliki sekitar $5 juta di Roth IRA Anda. I hope you like your car. I hope saya berharap Anda menyukai mobil. Our advice, knowing that cars lose 60 to 70% of their value in the first 4 years. Alasannya kami mengetahui bahwa mobil kehilangan 60 hingga 70% dari nilainya dalam 4 tahun. Is to buy a quality used car unless you have a net worth in excess of $1 million. Then if you want to buy a new car, you can afford to take the loss on it. But the worst car accidents do happen on the showroom floor. Pertama adalah membeli mobil bekas yang berkualitas, kecuali Anda memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 juta. Maka jika Anda ingin membeli mobil baru, Anda harus mampu membelinya untuk mengambil kerugian di atasnya. Tetapi kecelakaan mobil terburuk terjadi di lantai showroom dengan baik. Well, Dave, I'm always worried about buying a used car. Well, what are you driving? Dave, jika saya selalu khawatir tentang membeli mobil bekas dengan baik, apa yang Anda kendarai? If you're driving a car that you bought 2 months ago, it's now a used car. If you're driving a car you bought 5 years ago, it's a used car. Jika Anda mengendarai mobil yang Anda beli dalam 2 bulan lalu, sekarang mobil bekas. Or what are you driving? Listen, the vehicle quality is so high now that we get through 300,000 miles out of a car. Most of these cars run and run and run and run and run if you have to take care of them. Dengan kualitas kendaraannya sangat tinggi. Sekarang yang Anda dapatkan melalui 3.000 mil keluar dari mobil. Sebagian besar mobil ini berlari dan berlari dan berlari dan berlari. So, don't buy a new car unless you've got a net worth in excess of $1 million. Jadi, jangan membeli mobil baru kecuali Anda memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 juta. Now, how do you negotiate the best deal on your car? Well, the same way you do a lot of things. There's a couple of keys to negotiating. One is he with the most knowledge wins. So study. Learn about that car. Go on trader.com. Sekarang bagaimana Anda menegosiasikan kesepakatan terbaik
pada mobil dengan baik dengan cara yang sama. Anda melakukan banyak hal, beberapa kunci untuk bernegosiasi. Satu adalah dia dengan pengetahuan paling banyak menang jadi belajar. Go on Kelley Blue Book and Edmunds.com and look up stuff about the car. Google the car. Read articles about the car. Look at different versions of the car, different packages that are on the car. The luxury package, the standard package, the two-door, the four-door, the different engines that are in that particular car. Learn all about a Honda Civic if you're going to buy a Honda Civic. Belajar tentang mobil itu melanjutkan dengan Threadcom, melanjutkan Kelley Blue, Pesan, dan Edmund.com. Dan cari barang-barang tentang mobil di Google. Bisa membaca sebuah artikel tentang mobil dan melihat berbagai versi mobil. Contoh jadi dari beberapa paket yang berbeda. Ada mobil yang mewah, ada yang standar, ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu, ada yang mesin yang berbeda, dan ada mobil tertentu untuk mempelajari semua tentang contohnya Honda Civic jika Anda ingin membeli Honda Civic untuk belajar. Learn. People impulse a big purchase like a car, that makes you stupid. Orang impuls pembelian besar seperti mobil itu membuat Anda bodoh. You don't impulse that, you study that. Anda tidak terdorong untuk mempelajarinya. And then pay cash, of course. Now, most of the time paying cash means that you are doing a bank transfer, but sometimes you can walk in with the cash and just lay it on the table. It's not that much money. Dan kemudian membayar tunai, tentu saja sekarang sebagian besar waktu untuk membayar tunai berarti Anda melakukan transfer bank. Tetapi kadang-kadang Anda bisa masuk dengan uang tunai dan hanya meletakkannya di atas meja. Itu tidak sebanyak itu. I mean, $7,000, $10,000, $15,000, whatever. It kind of blows a dealer's mind, but certainly if you're buying from an individual, when you put cash on the table, it says we have a deal. It doesn't say, oh, I need to check with my banker. You ever sold a car on Craigslist? I need to check with my banker, and then you never hear from them again. I'll take it, but my banker will do it, and never hear from them again. But when you lay cash on the table, there's no, I need to check with my banker in there. It's a done deal, baby. It's locked in, right? And listen, don't get married to one car. Be prepared to walk away. Dan dengarkan tuh, jangan menikah dengan satu mobil. Bersiaplah untuk pergi. Listen, when you bought something emotionally, even the most inept seller recognizes the body language changes. Dengarkan ketika Anda membeli sesuatu secara emosional, bahkan penjual yang paling tidak kompeten pun mengakui perubahan bahasa tubuh. I mean, you guys know when somebody's bought something, right? Even though they haven't done the deal. The negotiation's over once they know you're married. Maksud saya, kalian harus tahu ketika seorang membeli sesuatu dengan benar, meskipun mereka belum melakukan kesepakatan atau melakukan negosiasi berakhir, begitu mereka tahu Anda sudah menikah. I'm married. I have to have this car. So just be quiet. Saya menikah mobil ini, jadi diamlah. Let them talk, the seller, that is. Tell them, you know, you've looked this car up, you've studied a lot, this seems a little high. Biarkan mereka berbicara dengan penjual yang memberitahu bahwa Anda tahu bahwa Anda telah melihat mobil ini sampai Anda telah belajar banyak dan tampaknya sedikit tinggi pengetahuan Anda untuk belajar. And then be quiet. Let them talk. You can negotiate online. There's a lot of ways you can do it. You can have the car inspected. And a good thing to do, too, is check with one of our endorsed local providers on the insurance side and find out what it costs to insure that car. Oke, dan kemudian biarkan mereka berbicara. Anda dapat bernegosiasi online, ada banyak cara Anda dapat melakukannya. Anda dapat memiliki mobil online dan diperiksa, dan hal yang baik untuk dilakukan juga adalah memeriksa dengan salah satu penyedia lokal yang mendukung sisi asuransi dan mencari tahu berapa sih biaya untuk memastikan mobil itu. You might be looking at one $7,000 car that's almost twice as much to insure as another $7,000 car. Dan Anda mungkin melihat satu
satu mobil dengan harga $7.000 yang hampir 2 kali lipat untuk mengasuransikan mobil $7.000 lainnya. You can get a quote from one of them, or on your existing cars, jump in there and get a quote from the ELP. Most people that get a quote from our ELPs because they're brokers, they shop among a bunch of different people and they get the best possible deal. They save like $700. Anda bisa mendapatkan penawaran dari salah satu dari mereka atau pada mobil Anda yang mungkin melompat ke sana dan mendapatkan dari LP. Kebanyakan orang yang mendapatkan penawaran dari LPS kami karena mereka adalah pialang tempat mereka berbelanja. Sekelompok orang yang berbeda dan mereka mendapat kesepakatan terbaik yang mereka hemat seperti $700 itu rata-rata. Jadi begitu. That's the average. So, and 1 in 3 drivers, 33% of you buy your insurance and you don't shop your insurance before you buy it. That's just dumb. It's an expensive thing, just like not shopping the car before you buy it. That's dumb. Don't do that. Dan 1 dari 3 pengemudi, 33% dari Anda memilih asuransi Anda, dan Anda tidak berbelanja asuransi Anda sebelum Anda membelinya. Itu hanya hal yang bodoh. Itu sebuah hal yang mahal, seperti tidak belanja mobil sebelum membeli barang. Itu jangan melakukan hal yang seperti itu.